चतुस्त्रिंशः सर्गः तस्यास्तत्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरिपुङ्गव दुःखाविभूताया सान्त्वमुत्तरमब्रवीत् अहं रामस्य सन्देशात् देवि दूतस्तवागत वैदेहि कुशली राम सत्त्वं कौशलमब्रवीद्यो ब्राह्ममस्त्रं वेदां च वेदविदां वर सत्त्वं दाशरथी रामो देवि कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजावर्तुस्ते अनुचरप्रिय कृतवान् शोकसन्दप्त शिरसा ते विवादनं सातयो कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयो प्रति सम्मृष्ट सर्वांगी हनुमन्दाब्रवीत् कल्याणी बदकातें लौकिकी प्रतिभातिमायेदि जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि तयो समागमे तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिताद्भुता परस्परेण चालपं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रदु तस्यात् तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजा सीताया शोकतप्ताया समीपमुपचक्रमे यथा समीपं स हनुमानुपसर्पदि तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्करे अहो दिक् कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे रूपानरमुपागम्य स एवायं हि रावणः तामशोकस्य शाखां तु विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशन् अवन्दन महाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजां सा चैनं वै सन्त्रस्ता भूयो नैनमुदैच्छद तं दृष्ट्वा वन्दमानं च सीता शशिनिबाणना ब्रवीदीर्घमुच्छ्वस्य वानरं मधुरस्वरा मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणस्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनं स्वं परित्यज्य रूपं य परिव्राजकरूपं जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं सैव हि रावण उपवासकुशां दीनां कामरूपनिशाचर सन्तापयसि मां भूय सन्तापं तनशोभनम् अथवा दैतदेवं हि यन्मया परिशङ्गितं मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात् यदि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते पृच्छामि त्वं हरिश्रेष्ठा प्रिया रामकथा हि मे गुणानामस्य कथय प्रियस्य मम वानरा चित्तं हर्षि मे सौम्य नदीकूलं यथारय अहो स्वप्नस्य सुखदायाहमेव चिदाहदा प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनौघसं स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं स लक्ष्मणं पश्येवं नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरं न शक्योऽभ्युदय प्राप्तुं प्राप्तश्चाभ्युदयो मम किं नु चित्तमोहोऽयं भवेद्वा गदिस्त्वियम् उन्मादजो विकारो वा स्यादयं मृगतृष्णिका अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षण सम्बुद्धे चाहमात्मानमिमं चापि वनौकसमित्येवं बहुधा सीता सम्प्रदाय बलावलं रक्षसां कामरूपत्वान् मे नेतं राक्षसादिवमेदां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तन्मध्यमनः प्रतिव्याजहारद वानरं जनकात्मजा सीताया निश्चितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजा श्रोतानुकूलैः वचनैः तदा तां सम्प्रहर्षे आदित्य तेजस्वी लोककान्त शशि यदा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यदा विक्रमेणोपपन्नश्च यदा विष्णुर्महायशा सत्यवादी मधुरवाग् देवो वाचस्पति यदा रूपवान् सुग्र श्रीमान् कन्दर्पैव मूर्तिमान् स्थानक्रोधे बहृता च श्रेष्ठो लोके महारद बाहुच्छायामवष्टब्दो यस्य लोको महात्मनः पक्रम्याश्रमपदा मृगरूपेण राघवं शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि तत्फलमचिराद् रावणं संख्येयो वदिष्यति वीर्यवान् क्रोधप्रमुक्तैः युषुभिः ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहं प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिह गदत्वद्वियोगेन दुःखार्तः सत्त्वं कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः सत्त्वं कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानर राजा वानरमुख्यानं सत्त्वं कौशलमब्रवीत् नित्यं स्मरति ते राम स सुग्रीव स लक्ष्मण निर्दिष्टा जीवसि वैदेही राक्षसी वशमागदा न चिराद्रक्षसे रामं लक्ष्मणं च महारद मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितौजसमहं सुग्रीव सचिवो हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीं लङ्गां लङ्घयित्वा महोदनीं कृत्वा मूर्ध्नि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः त्वां द्रष्टुमुपयातोऽहं समाश्रित्य पराक्रमम् अहमस्मि तथा देवी तथा माम् अवगच्छसि विशङ्गा त्यजता मेषा श्रद्धत्स्व वदतु मम त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 34 सर्ग जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हनुमद् भगवान् की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे 35 सर्ग तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरशबादुवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा क्वते रामेण संसर्ग कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासि समागम तानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूय समाचक्ष्व मां शोकसमाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं तस्य च कीदृशं कथम् ऊरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे एवमुक्तस्थो वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मज तदो रामं यथा तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे जानन्ति बददृष्ट्या
मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुकमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि मे लक्षितानि विशालाक्षि वदद शृणुतानि मे रामकमलपत्राक्षः पूर्णचन्द्रैवाननः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवीसमः बृहस्पति समो बुद्ध्या यशसा वासवोपमा रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्दप रामो भामि लोकस्य चातुर्वर्णस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च स अच्छिष्मान् अर्चितोऽत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनाम् उपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां राजनीत्या विनीतश्च ब्राह्मणानाम् उपासकः ज्ञानवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्दव यजुर्वेद विनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीव शुभाननः गूढचत्रुसुताम्राक्षो रामो नाम जनेषुडः दुन्दुभिस्वन निर्घोषः स्निग्धवर्णप्रतापवान् समश्च सुविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाशिरः त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषुचोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः त्रिवलिमां स्त्रियवनतश्चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुस्समः चतुर्दश समद्वन्द्वः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोटानुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान् दशपत्नो दश बृहद्भिः व्याप्तो द्विशुक्लवान् दशपत्नो दश बृहत्त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मदरथ श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहेरदेशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता चास्य च वैमात्रः सौमित्रिरमितप्रभः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चापि तदाविधः स सुवर्णशवि श्रीमान् रामश्यामो महायशा तावुभो नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनकृतोत्सवो विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिः स सङ्गदा त्वामेव मार्गमाणो तौ विचरन्तो वसुन्धरा ददर्शतुर्मृगपदिं पूर्वजेनावरोपितं ऋष्यमोकस्य मूले तु बहुपादवसङ्गले भ्रातुर्भयार्थमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं च हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचर्यामहे राजात् पूर्वजेनावरोपितं तदस्तौ क्षीरवसनौ धनुप्रवरपाणिनौ ऋष्यमोकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ सतो दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरषभाभिप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहित ततस्य शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीव वचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषशवौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसम्भाषादृशं प्रीतिर्न जायत तत्र तौ कीर्तिसम्पन्नौ हरीश्वर नरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववत्या तं ददसान्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रज स्त्रीहेतुर्वालिना भ्रात्रा निरस्तं पुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणा लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय निवेदयत् स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वच तदासि निष्प्रभोऽर्थं ग्रहग्रस्तैवांशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभिनी चक्षसाह्रियमाण्या यान्या आभरणजालानि पातितानि मयितले तानि सर्वाणि रामानीय हरियोतपासंहृष्टा दर्शयामासु गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मय्यैवोपहतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विहत चेदसि तान्यङ्गे दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तदा तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतस्तानि रुदतः ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयदाशरथेः तदा शोकहुदाशनं शायितं च चिरं तेन दुःखार्तेन आत्मना मयापि विविधैर्वाक्ये कृच्छ्राद् उत्तापित पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवस्तः सौमित्री सुग्रीवे सन्न्यवेश सतवा दर्शनादाने राघव परितप्यते महता ज्वलता नित्यमग्निनेवाग्नि त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानमग्न्यगारमिवाग्ने तवा दर्शनशोकेन राघव परिचाल्यते माता भूमिकम्पेन महानिवशिलोच्च काननानि सुरम्याणि नदी प्रस्रवणानि च चरन्नरथिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे सत्त्वा मनुजशार्दूल क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवं समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवौ उभौ
अकुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां सारीश्वरे किष्किन्धां समुपागम्य वालियुद्धे विनिपाद्य तदोनिहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्ववृक्षहरिसङ्गानां सुग्रीवमकरोत्पदीं रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनुमन्दं च मां विद्धि तयोर्धूतमुपागतं स्वं राज्यं प्राप्य सुग्रीव स्वानानीय महाकविन्दो दत्तं प्रेषयामास दिशो दश महाबल आदृष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण मौजसा द्रिराज प्रतीकाशा सर्वदा प्रस्थिता मे तदस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुरा चरन्ति वसुधां कृष्णां मयमन्ये च वानर अंगदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुं महाबल प्रस्थित कपिशार्दूल स्त्रीभागबल समृद्ध येषां नो विप्रनष्टा न विन्ध्ये पर्वत सत्तमे वृषं शोकपरितानम् अहोरात्रगणागता ते वयं कार्य नैराशात् कालस्यादिक्रमेण च भयाचक्विराजस्य प्राणां त्यक्तुमुपस्थिता विचित्य गिरिदुर्गाणि नदी प्रस्रवणानि च अनासाद्य पदं देव्या प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिता ततस्तस्य गिरेर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टां च सर्वान् वानरपुङ्गवान् वृषं शोकान्नविमग्न पर्यदेवयदङ्गद तव नाशं च वैदेहि वालिनश्च तदा वदं प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुष तेषां न स्वामी सन्देशां निराशानां मुमूषदां कार्यहेतोरिहाय दशको निर्वीर्यवान् महान् गृधरराजस्य सोदर्य सम्पातिर्नाम गृधरान् श्रुत्वा भ्रातृवदं कोपादिनं वचनमब्रवीयभियान् केन मे भ्राता अदक्वच निपाद्य एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमा अङ्गदो अकथयत्तस्य जनस्थाने महद्वदम् रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथार्थतः जटायोस्तु वदं श्रुत्वा दुःखितसु अरुणात्मज त्वामाह सवरारोहे वसन्तीं रावणाले तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पाते प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखा सर्वे तदा प्रस्थापिता वयं विन्द्यादुत्थाय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तमुत्तमं त्वद्दर्शने कृतोत्साहः हृष्टापुष्टावलगमा अङ्गदप्रमुखा सर्वे वेलोपानमुपागता चिन्तां जङ्गु पुनर्भीमा त्वद्दर्शनसमुत्सुकाताहं सरिसैन्यस्य सागरं दृश्यसि हृदयविवदो वयं तीव्रं योजनानां शतमुळ लङ्गा चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वं च शोकनिपीडिता एतत्ते सर्वमाख्यातं यदा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेरहं तन्मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तमिहागतं सुग्रीव सचिवं देवी बुद्ध्यस्व पवनात्मजम् कुशली तव काकुस्तः सर्वशस्त्रभृताम्बरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणः शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो दिवि भर्तुस्तव हिते रथः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयमसहायेन चरता कामरूपिण दक्षिणादिक् अनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयेषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचतामपनेष्यामि सन्दापं तवादिगमशासनादिष्ट्या हि न मम व्यर्थं सागरस्य लङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं देवी त्वद्दर्शनकृतं यश राघवश्च महावीर क्षिप्रं त्वामपि पत्सदे सपुत्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसादिपं माल्यवानाम वैदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिसदो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः सच सेवशिबिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थेन दीपदे पुण्ये शम्भसाधनमुद्धरन्यस्याहं हरिणक्षेत्रे जातो वातेन मयितिले हनुमानिधि विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेहि भर्तुरुक्ता मया गुणाः चिरा त्वामितो देवी राघवो नयिता ध्रुवमेवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककष्टा उपपन्नैः अभिज्ञानैः दूतं तमधिगच्छति अतुलं च गदाहर्षं प्रहर्षेण तु जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मुमोचानन्द जलं चारु तत्वतनं तस्यास्ताम्रशुक्लाय रेचनं शोभदविशालाक्षा राहुमुक्तैवोडुरा हनुमन्दं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यतेति सा अधोवाच हनुमान् तामुत्तरं प्रियदर्शना एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसी मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्य हदे सूर्ये संयदि शम्भसाधने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदना ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावदस्तत्प्रतिमश्च वानर त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः जानकी काण्डस्वर्णं जय जय राम नाम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे 36 सर्ग भूयैव महातेजा हनुमान् भवनात्मजा ब्रवीत् प्रसीदं वाक्यं सीता प्रत्ययकारणात् वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमद रामनामागिनं चिन्नं पश्य देव्यङ्गुलीयकं राम 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 राम
वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमद रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकं प्रत्ययार्थं तवानीदं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसी भद्रं ते क्षीण दुःखफलाह्यसि निहित्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुकरविभूषितं भर्तारमेव सम्प्राप्तं जानकी मुदिता भवच्चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लाय रेक्षणं बभूव हर्षोदग्रं च राहमुक्तैवोर्धुरात् ततः सा हेमती बाला भर्तुसन्देशाशिला परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशं स महाकपिं विक्रान्तस्तं समर्थस्तं प्राप्तस्तं वानरोत्तमा येनेदं राक्षसपदं त्वय्यैकेन प्रदर्शन शतयोजनविस्तीर्ण सागरो मकरालय विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीगदा नहि त्वां प्रकृते प्राकृतं मन्ये वानरवानश्रम यस्सत्ये नास्ति सन्त्रासो रावणादपि संभ्रम अर्हसे च कपिश्रेष्ठा मया समभिभाषितं यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्दर्शो रामो नह्य परीक्षितं पराक्रमम् अविज्ञाय समत्सकाशं विशेषतः दृष्ट्या च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गर लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानन्दवर्धन कुशली यदि काकुत्स्थ किं न सागरमेखला महीं दहति कोपेन युगान्ताग्नियोजन अथवा शक्तिमन्दवतौ सुराणामपि निग्रह ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्य कच्चिन्न व्यथते राम कच्चिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तम कच्चिन्न दीनसम्भ्राल कार्येषु च न मुह्यति कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपदे सुधा द्विविधं त्रिविधोपायमुपायामपि सेवते जिगीषुषु कच्चिन्मित्रेषु च परन्दव कच्चिन्मित्राणि लभते अमित्रैश्चापि विगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मज कच्चित् पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते कच्चिन्न विगतस्नेहो विवासान्मयि राघव कच्चिन्मा व्यसनादस्मान् मोक्षयिष्यति राघव सुखानामुचितो नित्यमा सुखानामनुचित दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चित् रामो न सीदति कौसल्याया सदा कच्चित् सुमित्राया सदैव च भीष्णं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च मन्निमित्तेन मानः कच्चित् शोकेन राघव कच्चिन्नान्यमना राम कच्चिन्मां तारयिष्यति कच्चिदक्षौहिणीं भीमा भरतो भ्रातृवत्सल ध्वजिनी मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कदेवानराधिपति श्रीमान् सुग्रीव गच्छिदेष्यति मत्कदे हरिभिर्वीरे विदो दन्दनकायुधे कच्चित् च लक्ष्मणशूर सुमित्रानन्दवर्धन अस्त्रविच्चरजालेन अक्षताविदमिशनिरौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण नेतं ऋणे द्रक्ष्यामि अल्पेन कालेन रावणं स सुहृज्जनं कच्चिन्न तद्धेम समानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धि मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातवेन धर्मापदेशात् त्यजदस्वराजं मां चाप्यरण्यं नैरपदादीनासीत्यजायस्य न भीर्न शोक कच्चित् सधैर्यं हृदये करोति न चास्य माता न पिता न चान्य स्नेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावद्यहं दूतविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुयां प्रियस्य दीव देवी वचनं महार्तं तं नरेन्द्र मधुरार्थमुक्त्वा शोधुं पुनस्तस्य वचोभिराम रामार्तयुक्तं विरराम राम सीताया वचनं श्रुत्वा मारुति भीम विक्रम शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरम् अब्रवी स त्वामि हस्तां जानीते राम कमललोचन तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दर श्रुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघव च मुं प्रकर्षन्मतिं हरिवृक्षगण संयुरां विष्टम्भयित्वा बाणवैरक्षोभ्य मरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थशान्तराक्षसां तत्र यद्यन्तरामृत्यदि देवामासुरास्तास्यं निवदि रामस्य सतानपि वदिष्यति तव दर्शनजेनार्ये शोकेन परिपूरिता न शर्म लभते रामसिंहादिदेवद्व्युप मन्दरेण च ते दिवि शपे मूलफलेन च मलयेन च विन्ध्येन वेरुणा दर्दुरेण च यथा सुनयनं बल्गुबिम्बोष्टं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्षसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदिनं क्षिप्रं द्रक्षसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ षडक्रतुमिवासीनं नागपृष्ठस्य मूर्धनीनं मांसं राघवो भुङ्क्ते न चैव मधुसेवदे अन्यं सुविधं नित्यं भक्नमश्नादिवञ्जमं नैव दंशानमशकान्न क्रीडान्न सरीसृपान् राघवो अपनेगात्रा त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गद अनिद्र सततं राम सुप्तोऽपि च नरोत्तम सीतेति मधुरा वाणीं व्याहरन् परिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यच्छान श्रीमनोहरं बहुशोहा प्रियेत्येवं स्वत्वामभिभाषते सदेवि नित्यं परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः हृदवृदो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनवीरशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखेनाबुधशेषचन्द्रा निशीव वैदेहसुता बभूव श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये
सुंदरकांडे षट्त्रिंशः सर्ग जानकी कांड स्मरण। जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सप्तत्रिंशः सर्ग सा सीता वचनं श्रुता पूर्णचन्दनिबाणा हनुमन्दमुवाचेदं धर्मार्थसहितं च अमृतं वीक्ष्य सम्पृक्तं त्वया वानरभाषितं यच्च नान्यमनारामो यच्च शोकपरायण ऐश्वर्ये सुविस्तीर्णे वसने वा सुदारुणे रज्ज्वेव पुरुषं मद्वाक्ताण्डपरिकर्षरि हृदि नूनमः संहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तमः सौमित्रीं मां च रमं च वसने पश्य मोहितान् शोकस्य कदम्बरं राघवो अधिगमिष्यति प्लवमान परिक्रान्तो घातनो सागरे यदा राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लङ्कामुन्मथितां हित्वा कदा द्रक्षति मां पठि स वाच सन्त्वरस्वेदि यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरकालस्तावद्धि मम जीवितं वर्तते दशमो मासो दौतु शेषो प्लवङ्गम रावणेन नृशंसेन समयो यकृतो मम विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गदे संख्ये मृत्युकालवशङ्गदम् एषा कन्या कला नाम विभीषणसुता कवे त्वया ममैददाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम् अविन्द्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुङ्गव धृतिमान् शीलवान् वृद्धो रावणस्य सुसम्मद रामाक्षयमनुप्राप्तं नक्षसां प्रत्यचोदय न च तस्य स दुष्टात्मा शृणोति वचनं हितमाशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते बलि अन्धरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिन् च बहवो गुणा उत्साह पौरुषं सत्त्वमादृशं स्यं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानरराघवे चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां जगानय जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रु कस्तस्य नोद्विजेन् न स शक्यस्तुलयितुं यसने पुरुषशव अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्यैव पुलोमजा शरजालां शुमां शूर कपे रामदिवाकर शत्रुरक्षोमयं तोयमुपशोषं नैषदीति सञ्जल्पमानां तां रामार्ते शोककशिरम् अष्टु सम्पूर्णवदनामुवाच हनुमान् कपि श्रुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघव शमुपकर्षन् महतीं हरिरुक्षगणसङ्कुलाम् अथवा मोचयिष्यामि त्वामध्यैव स राक्षसारस्मात् दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिरे त्वां तु पृष्ठगणां दुष्कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्गामपि स रावण अहं प्रस्रवणस्थाय राघवायाध्या मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानल द्रष्टस्य देववैदेहि राघवं स लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवदेन त्वद्दर्शन कृतोत्साहमाश्रमस्थं महाबलं पुरन्दरमिवासिनं नगराजस्य मूर्धनि पृष्ठमारोह मे देवी मा विकाङ्क्षस्व शोभने योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनैव रोहिणी कदयन्दीव शशिना सङ्गमिष्यसि रोहिणी मत्पृष्ठमतिरोहत्वं हराकाशं महानवं नहि मे सम्प्रयातस्य त्वामिदो नयतोऽङ्गने अनुगन्तुं गतिं शक्ता सर्वे लङ्कानिवासिने यथैवाहमिह प्राप्तः तदैवाहमसंशयं यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहाय स मैथिली तु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वचनमद्भुतं हर्षविस्मित सर्वाङ्गी हनुमन्दमदाब्रवी हनुमन्दूरमध्वानं कथमां नयितुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियोधभ कथं चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य वर्धमे प्लवगश्चभ सीताया स्तुवत् श्रुत्वा हनुमान् मारुतत्मज चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं हरिभवं कृतं न मे जानाति सत्त्वं वा प्रभावम् आसीदेषणा तस्मात् पश्यतु वैदेहि रूपं यद्रूपं मम कामद इति सञ्जिन्य हनुमान् तदा प्लवगसत्तम दर्शयामास सीताया स्वरूपमनिमर्दन स तस्मात् पादवा धीमानाप्लुत्य प्लवगश्चभ तदो वर्धितुमारेभे सीता प्रत्यया कारणादे वीरमन्दर संघाशो भवो दीप्तानलप्रभ अग्रदो व्यवतस्ते च सीताया वानर्षभ हरिपर्वत संघाष्टस्ताम्रवक्त्रो महाबल वज्रदंष्ट्र नखो भीमो वैदेहीमिदमब्रवी स पर्वतवनोद्देशां साट्टप्राकारतोरणा गङ्गामिमां सनातामानयितुं शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवी काङ्क्षया विशोकं कुरु वैदे राघवं सह लक्ष्मणं तं दृष्ट्वा चलसङ्घाशमुवाच जनकात्मजा आत्मपत्र विशालाक्षी मारुतस्योरसंसुतं तव सत्त्वं बलं चैव विजानामि महागवे वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चाग्निरिवाद्भुतं प्राकृतोऽन्यः कथं क्षेमा भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रमेयस्य पारमानुयुधः जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रदान्याशु कार्यसिद्धिरिवात्मना युक्तं तु कपिश्रेष्ठ मया गन्धं त्वया सह वायुवेगस्य वेगो मा मोहेतव अहमाकाशमासक्ता उपद्युपरि सागरं प्रपतेयं हि ते पृष्ठात् भूयो वेगेन
गच्छता पतिता सागरे चाहं तिमि नक्रजशाकुले भवेयमाशु विवशायादसामन्नमुत्तमं न च शक्षे त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशन कलत्रवधि सन्देहस्त्वयि सादप्य संशयं क्रियमाणां तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमानुगच्छेयुराधिष्ठा रावणेन दुरात्मना तैस्ताम्रयुधशूरे शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीरकलत्रमा सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधा कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चैव परिरक्षितुम् उद्यमानस्य रक्षोभिस्ततस्ते क्रूरकर्मभिः प्रपत्यं हि ते पृष्ठाभयाताक्पि सत्तम अधरक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् सांवराय त्वं च युक्पि सत्तम अथवा युध्यमानस्य पदेयमिमुखस्य ते पतितां च गृहीत्वा मां नयेयुपापराक्षसा वां वा हरियुस्त्वत्हस्ताति विश्वसेयुरथापि वा अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जय पराजयोऽहं वापि विपद्येयं रक्षोभिरभितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठा भवे निष्फलेवदो कामं त्वमपि पर्याप्तो निहन्नुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हि एते त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः अथवाधाय रक्षांसि न्यस्ययुः समृते मां यत्र ते नाभिजानीयुः हरियो नापि राघवः आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः त्वया हि स रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तं राघवस्यामितौ च सह भ्रातॄणां च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशौ मदर्थं च शोकसन्तापकशिदौ सह सर्वर्क्ष हरिभिः गच्छतः प्राणसंग्रहं भर्तु भक्तिं पुरस्कृत्य राम धन्यस्य वानर नाम स्पष्टं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तमा यदहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य गदाबला अनीशा किं करिष्यामि विनाता विवशासदि यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा स राक्षसं मामितो गृह गच्छेद तत्तस्य सदृशं भवेत् छुट्टाश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिना न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्षतं संयदि चित्रकान्मुखं महाबलं वासवतुल्य विक्रमं सलक्ष्मणं को विषहेद राघवम् उदाशनं दीप्तमिवानिलेरितं सलक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेदको वानरमुख्य संयुगे युगान्धसूर्यप्रतिमं शराक्षिषं नमे समे कपिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं प्रियं संयोधवं क्षिप्रमिहोपपादे चिराय रामं प्रति शोककर्षितां कुरुष्व मां वानरवीरा हर्षितां च श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्यसुन्दरकाण्डे 37 सर्ग जानकी कांड स्मरण। जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अष्टात्रिंशत् सर्गः। ततस्त कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन तुष्ट सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यशारद युक्तरूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनामिनीयस्य च स्त्रीत्वं न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं माम् अदिष्टाय विस्तीर्णं शतयोजनमायनं द्वितीयं कारणमिच्छ प्रविशि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संसर्गमिति जानकी एदत्ते देवी सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वावते देवी ब्रूयात् वचनमीदृशं शोषदे शैव काकुस्त सर्वं निरवशेषद चेष्टितं यत्त्वया देवी भाषितं च ममागत कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रेचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्न मनसा मयैतत्समुदीरितं लङ्काय दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरस्त्वान् महोदधे सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरित इच्छामि त्वां समानेतु मध्ये रघुनन्दिना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदागता यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयात् राघवो ह्यदे एवमुक्त्वा हनुमता सीतासुरसुतोपमवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम् शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे तापसाश्रमवासिन्या प्राजमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाशिदे देशे मन्दाकिन्यविदुरद तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिले क्लिन्नो ममाङ्गे समुपाविश तदो मां स समायुक्तो वायसपर्यतुण्डयदे तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् स च मां काकस्तत्रैव प्रदिलीयते न चाप्युपारमन्मांसा भक्षाति बलिभोजन उत्कर्षन्त्यां च रचनां क्रुद्धाया मयि पक्षिणे
स्रंसमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहं त्वया विहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्ष्यगृद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागदा ततश्चान्ताहमुत्सङ्गमासीनस्य तवाविषं क्रुध्यन्तीव प्रहृष्टेन त्वयाहं वरिसान्विदा बाष्पूर्णमुखीमन्नं चक्षुषी परिमार्जरी लक्षिताहं त्वया नादवायसेन प्रकोविदा परिश्रमा च सुप्ता हे राघवाङ्गेऽस्म्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्गे बरदाग्रज सतत्र पुनरेवादवायसमुपागमन् ततः सुप्त प्रबुद्धा मां राघवाङ्गासमुत्थितां वायससहसागम्य विदधारस्तनान्द्रे पुनः पुनः रथोत्पत्य विदधारसमां भृशं ततः समुत्थितो रामो मुक्तः शोणितबिन्दिभिः समां दृष्टा महाबाहो विदुन्नां स्तनयोस्तदाशीविषैव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषकेन ते नागनासुरविच्छदं वै स्तनान्दरं कव्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समविचदनकै सरुधिरैस्तीक्ष्णैः मामेवाभिमुखं सिद्धं पुत्र किल स शक्रस्य वायसपददावर धरान्तरं गद शीघ्रं भवनस्य गदौ समततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षण वायसे गतवान् कुरुरं मदिमदाम्बर स दर्भसंस्तरागृह्य ब्रह्मणोऽस्त्रेण योजयत् स दीप्तैव कालाग्निज्ज्वालाभिमुखो द्विजं कथं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रदीप्त ततस्तु वायसं दर्भ सोऽम्बरे अनुजगाम अनुसृष्ट सदा काको जगाम विदां गतिं त्राणकामैमं लोकं सर्वं वै विचचार सपिता च परित्यक्त सर्वैश्च परमशिवी त्रीलोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं सदं निपतितमो शरण्य शरणागतवदानमपि काकुस कृपया पर्यपाले परिद्योनमिव नं च पदमारं तमब्रवीन् मोगमस्त्रं न शक्यं दुर्ब्राह्मं कर्तुं तदुच्चना तदस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं तत्त्वात्तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षित स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिभेदे स्वमालय मत्कदे काकमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरित कस्माद्यो माहरत्वतः क्षमसे तं महीपदे स गुरुश्रमहोत्साहं कृपामयि नरश्चव त्वया नाथवदीनादह्यनाथा इव दृश्यते आदर्शं स्यम्बरो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतं जानामि त्वा महावीरं महोत्साहं महाबलम् अपारवारमक्षोभ्यं गाम्भीर्या सागरोपमं भक्तारं स समुद्राय धरण्या वासवोपमम् एवमस्त्रं विदां श्रेष्ठो बलवान् सत्त्ववानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघवा न नागा नापि गन्धर्वा न सुरा न मरुद्गणा रामस्य समरे वेगं शक्ता प्रतिसमीहितुं तस्य वीर्यवद कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रम किमर्थं न शनैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्दप कस्य हेतोर्न मां वीर परित्रादि महाबलः यदितो पुरुषव्याघ्रौ वायुविन्द्र समतेजसौ सुराणामपि दुर्दर्श किमर्थं मामुपेक्षण ममैव दुष्कृतं किञ्चिन् महदस्ति न संशय समर्थावपि तौ यन्मां न वेचेदे परन्दभौ वैदेह्यवचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषिण अतः ब्रवीन् महातेज हनुमान् हरियुद्धव त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन तेषवे रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मण परितप्यते कथञ्चित् भवति दृष्टानकालपरिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्षसि शोभने तौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लोकान् भस्मीकरिष्यद हत्वा च समरक्रूरं रावणं सहबान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रति नेष्यति ब्रूहि यत् राघवो वाचो लक्ष्मणश्च महाबल सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागता इत्युक्तवती तस्मिन् च सीता पुनरथा ब्रवी कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादे स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गना ऐश्वर्यं च विशालां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजा आनुकूलेन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन्वने सिंहस्कन्दो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवत् वर्तते रामे मातॄन्मां समाचरति यमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मण वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिणा राजपुत्र प्रियश्रेष्ठ सदृश श्वशुरस्य मे मत्तप्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मण नियुक्तो धुरीरस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान्यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमान्यमनुस्मर स ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदु नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मण यदा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेदे त्वमस्मिन् कार्यनिर्वाहे प्रमाणं हरियुद्ध राघवस्त्वत्समारम्भान् मयि यत्नपरो भवे इदं ब्रूयाश्च मे नादं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते
रावणेनोपरुद्धामां निकृत्य पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं वा दानादिव कौशिकीं ततो वस्त्रगदम् उक्त्वा दिव्यं चूडामणिं प्रभुं प्रदयो राघवाय यदि सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास नह्यस्य प्रभवद्भुजमणिरत्नं कपिवर प्रतिगृह्य विवादश सीतां प्रदक्षिणं गत्वा प्रणतपार्श्वदस्थितः हर्षेण माता युक्ता सीता दर्शनजेन स हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणं मणिवरमुपगुह्यतं महार्हं जनकनपात्मजयाददं प्रभवान् गिरिवरपवनावधूतमुक्त सुखितमना प्रतिसङ्ग्रमं प्रभेदे त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकवि सुन्दरकाण्डे 38 सर्ग जानकी कांड स्मरणं जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे एकोनचत्वारिंशत् सर्गमणिं दत्त्वा तदा सीता हनुमन्दमदाब्रवीत् अभिज्ञानवेदद्रामस्य तत्त्वदमणिं दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च स भूयस्त्वं समुत्साह चोदितो हरिसत्तमा अस्मिन् कार्यसमुत्साहे प्रचिन्तयदुत्तरं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम तस्य चिन्तयो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत् हनुमन् यत्नवास्थाय दुःखक्षयकरो भव सततेति प्रतिज्ञामारुते भीमविक्रम शिरसा आवन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं भवनात्मजं बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत् हनुमन्ये कुशलं ब्रूया सहितो रामलक्ष्मणो सुग्रीवं च सहावाक्यं सर्ववृद्धां च वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठा कुशलं धर्मसंविदं तथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवा अस्मादुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समादातुमर्हसि जीवन्तीं मां यथा राम सम्भावयति कीर्तिमान् तत्त्वया हनुमन् वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाच श्रुत्वा मयेदिदा अध्यक्षदेदा शरदे पौरुषमदवाप्ते मत्सन्देशयुधा वाचस्तत्र श्रुत्वैव राघव पराक्रमे मदिं वीरो विधिवदे संविधास्यति सीताया सत्र च श्रुत्वा हनुमान् मारुदात्मजः शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिवृक्षप्रवरैर्विदव्यस्ते यदि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति नहि पश्चामि मट्टेषु नासुरेषु सुरेष्वायस्तस्य वमतो बाणान् स्थातुमुत्सहते अग्रता प्यर्कमपि पर्जन्यमपि वैवस्वदं यमं सै सोढं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषदः सै सागरपर्यन्तां महिं साधितुमर्हति तन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी तस्य तत्त्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनि तमचनं चेदमब्रवीत् तद्रस्तं वसितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः वर्तस्तेहार्विदं वाक्यं सौहार्दादनुमान् यदि वा मन्यसे वीरवसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् समृद्धे देशे विष्टार्धश्वो गमिष्यसि मम चैवाल्पभाग्याया सान्निध्या तव वानर अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोचनं भवेत् ततो हि हरिशार्दूला पुनरागमनाय तु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशय वा दर्शनजशो गोभूयो मां परितापये दुःखपरामष्टां दीपयन्निव वानरं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममागद सुमहान् त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्नि महोदरीं दानि हरिवृक्षसैन्यानि तव नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्य हलङ्घने शक्तिसार्वेण ते यस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनियोगे वीरेवं दुरधिक्रमे किं पश्यसे समाधानं त्वं हि कार्यविधामरकमस्य त्वमेव कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तं परवीरग्न यशस्यस्ते फलोदय बलै समग्रे दिमां रावणं जित्य समिगे विजयी सुपुरं याय तत्तस्य सदृशं भवेत् बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दन मां नयेत्यदि काकुत्स्थ तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यदा तस्य विक्रान्तमनुरूपमहात्मन भवेदाहवशूरस्य तदा त्वमुपपाद्य तदर्थोपहितं वाक्यं बशिरमेरुसमेदं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरम् देवी हरिवृक्ष सैन्यानाम् ईश्वर प्लवतामर सुग्रीव सत्य संपन्नः तव तेकदनिशय स वानर सहस्राणां कोटिभिरभिसंवृत क्षिप्रमेष दिवैदेहि राक्षसानां निबर्हण तस्य विक्रम संपन्ना सत्त्ववन्तो महाबला मनसङ्कल्प संवादा देशे हर्यसिदा येषां नोपरि नादस्तान्न तिर्यक् सज्जते गति अच कर्मसु सीदन्ति महस्त्वममित तेजसः असकृत्तै महोत्साहे स सागरधराधरा प्रदक्षिणेकदा भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्या च सन्धि तत्र वनोगसमत्त प्रत्यवर कश्चिन्नास्ति सुग्रीव सन्निधा अहं तावदिह प्राप्ता किं पुनस्ते महाबलाने प्रकृष्टा प्रेषण्डे इतरे जना तदलं परितापेन देवी शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्गामेषण्डि हरियुद्वा मम पृष्ठगदौ च चन्द्र सूर्याविवोदौ त्वत्सकाशं महासङ्गौ नृसिंहावागमिषर औ हि वीरो नरवरौ सहितो रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्गां सा कैविदमिष्यद सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दन त्वामादाविरारोहे
सुपुरीं वृद्धियास्यति तदाश्वसी भद्रं ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिरा दृष्टसे रामं प्रज्वलन्तमिमानं निहते राक्षसेन्द्रिय च सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनैव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवी शोकस्य पारं द्रक्ष्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण द्रक्ष्यसि निहतं बलादेवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मज यमनाय मतिं गत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीतमरिक्नं मृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवलक्षणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारं पागदं नगदंष्टायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गदान् शैलामुदनिकाशान् लङ्गामलयसानुषूनर्दतां कपिमुख्यानामार्य योत्तान्यनेकश स तु मर्माणि घोरेण ताडितो मन्मथेषु न शर्म लभते राम सिंहादिदेवद्व्यपरुदमा देवी शोकेन मा भूते मनसोभयं शचीवभद्रा शक्रेण सङ्गमेश शोभने रामाद् विशिष्टकोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा सम अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संशय नास्मिन् चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षोगणैर्यद्दूषिते अधिरौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनचत्वारिंशत् सर्ग जानकीकाण्डस्मरणं जय जय राम राम हनुमद् भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मन उवाचात्महिदं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा तां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रविशामि वानर अर्धसञ्जातसस्यैव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रे शोकाभिकर्षणे संस्पृशेयं सकामाहं तथा कुरु दयामयं विज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तम क्षिप्तामि शीकां वाकस्य कोपादेकाक्षि शातनीं मनःशीलाया शिलगो गण्डपाशे निवेशित त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि स वीर्यवान् कथं सीतां हृदां समनुमन्यसे वसन्तीं नक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमयेश चूडामणि दिव्यो मया सुपरिरक्षित एदं दृष्ट्वा प्रहिष्यामि वसने त्वामिवानग एष निर्यादिरश्रीमान् मया ते वारि सम्भव अदः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा सह्यानि च दुःखानि वाक्चश्च हृदयश्चिद राक्षसैः संवासं त्वत्कृते मर्शयाम्यहं धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदनमासादूध्वं न जीविषे त्वया हीना नृपात्मज घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयि त्वां च श्रुत्वा विसज्जन्तं न जीवेयमपि क्षणं हे देह्यावचनं श्रुत्वा करुणं सा शुभाषद अदाब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः स्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शवे रामे शोगाभिभूदेदु लक्ष्मण परितप्यते दृष्टा कथञ्चित् भवति न कालपरिदेविदुम् एवं मुहूर्तं दुःखानमन्दं द्रक्ष्यसि भामिनी तावभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहो लङ्कां भस्मीकरिष्यन् हत्वादु समरे रक्षो रावणं स बान्धवै राघवौ तां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रति नेष्यत यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं भूयस्तस्य त्वं दातुमर्हसि सा ब्रवीदत्तमेवाहो मया विज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा यत्नेन भूषणं श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तमवीरा भविष्यति सदमणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तम प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे तमुत्पादकृतोत्साहमवेश हरियोद्धवम् वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा हनुमन् सिंहसङ्काशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूया अनामयं यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघव अस्मादुःखाबु समरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभि परिवर्तनं च ब्रूयास्तु रामस्य गदसमीपं शिवश्च ते अध्वास्तु हरिप्रवीरा स राजपुत्र प्रतिवेदितार्थः कपिकृतार्थः परिहृष्टचेदा तदल्पशेषं प्रसवीच कार्यं दिशं शुतीचि मनसा जगामैत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चत्वारिंशत् सर्ग जानकीकाण्डस्मरणं जय जय राम राम हनुमद् भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।